today sana yung unang practice ni Habi sa drive. Kaso nga lang, hindi natuloy dahil nga may hinog o cherry. Tamis. Matamis na mapait. Tingnan nyo yung mga damo dito, ang hahaba. Hindi mo talaga madaanan. Yan, ipakain yan sa mga baka, hayop. Valentin, tu poți pede, așa? M-am lovit cazul cu copii. Da, pentru că nu ăla. Și am făcut așa și m-am lovit. De rău și de... E unul de balon? Mă poate, nu e greu. Lubaa man nag-costume yoyo. Si Fakot ako lo, Valentine. Jantiere cu apărător. Lumating na yung kahoy ko, guys. Tinanong ko siya, guys, kung asan yung mama niya. Doon daw nagpamanicure. Social. Parang medyo mahaba to. Maganda to para sa aking sitaw. Yung isang ganito, 20 pesos. Para matapos ko na malagyan yung mga sitaw tsaka ang palaya ko. Hello. Eva. Mangka tate. Pass the banana. I need my packet. Mag-alas 8 na, guys. Hindi pa rin umuwi si Daddy. Kaninang alas 11 kasi pumunta siya sa doktor. Tapos ngayon, sabi ng boss niya na late na daw siya pauwiin. Ayun, kahit may sakit, kailangan talagang makinig. Kaya nagtrabaho lang naman tayo. Alas 8 na pala dito. Nakawi niya lang. Patch, my love. E pentru mâine, mă. Bă! Ca tu și-a pune brânza în frigider. Help me. Bine. Du asta în frigider și brânza lui ei. Oh, ce mă doare. Și mai este brânza. Mai e, mă. Două frigider. Ce acolo? Ia uite, e. Sus! Pentru graduation, Fedi. Bravo, Edi! Oh! Hai, try to wear, babe. Ești murdar, mă. Este... Lasă! Este... 27. Valentin, dai? Da. Bine, asta este Ana. Zi, mulțumesc cu Daddy. Kiss cu Daddy. Mulțumesc, Daddy! Încet, încet. Kiss. I-update ko lang, today sana yung unang practice ni Habi sa drive. Kaso nga lang, hindi natuloy dahil nga sa balikat niya. Sumakit na naman ulit. Pero, before, where is that pain? Right? And now? Here. So ngayon, ito na naman yung masakit. So yun lang naman, guys, no? Pag magiging okay na si Habi, dasal lang talaga tayo na sana maging okay ulit. So yan, guys, yung update ni Habi.